السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة لاريان سمير في حل امتحان شهادة التعليم المتوسط مادة اللغة الفرنسية دورة سبتمبر 2020. بدون إطالة سوف أقوم بقراءة النص باللغة الفرنسية، بعد ذلك سوف أقوم بالترجمة كما عودتكم. Et si on sortait? Nadir était un petit garçon qui passait le plus clair de son temps à jouer sur sa tablette. Ses parents lui répétaient que c'était dangereux pour sa santé de rester si longtemps face à cet écran. Mais il ne les écoutait pas. Un jour, son père eut une idée géniale. Il prit une canne à pêche, un ballon, un cerf-volant, un vélo et lui demanda: Que veux-tu que nous fassions aujourd'hui? Tu as le choix entre aller pêcher, jouer au ballon, au cerf-volant ou faire une course à vélo. Tu vas voir que je suis le meilleur. Elle laissa à son fils le temps de réfléchir puis reprit. Si après tout, tu tiens à tomber malade, reste avec ta tablette. Plus tard, tu auras des problèmes de vue et des maux de tête. Je connais beaucoup de garçons de ton âge qui souffrent de ces maladies. Tu peux consacrer un temps raisonnable au jeu sur ta tablette, mais pas des heures. Il faut sortir t'amuser et faire du sport. C'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. Alors, testons. On prend la voiture? On ne sera que toi et moi sur la grande plage. Qu'en dis-tu? Papa, je crois que tu n'es pas le meilleur. Je vais gagner au ballon, au cerf-volant, au vélo, et peut-être même que je pêcherai plus de poissons que toi. Et là, tu verras, c'est moi le meilleur. Mon fils, l'essentiel c'est de profiter de notre journée. Sortons ensemble, respirer l'air marin, jouer au ballon, et je te promets que nous le ferons le plus souvent. Depuis, le petit Nadir ne joua que rarement sur son écran. Il sortait souvent avec ses parents et il découvrait alors la beauté de la nature et le monde autour de lui. C'est ainsi qu'il comprit que la vraie vie se trouvait finalement à l'extérieur de sa tablette. D'après Bahia Rachdi, Othman Aoujit, Les belles histoires de Bahia, Kasbah Édition. كانت هذه القراءة باللغة الفرنسية، والآن إلى الترجمة باللغة العربية. نادير طفل صغير كان يمضي معظم وقته في اللعب على لوحته الرقمية. لقد أخبراه والداه بأن الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة أمر خطير على صحته، لكنه لم يستمع إليهما. في يوم من الأيام خطرت ببال والده فكرة ذكية ورائعة، فأخذ سنارة صيد، كرة، وطائرة ورقية، ودراجة، وسأله: ماذا تريد أن نفعل اليوم؟ لديك اختيارات عديدة: الذهاب إلى الصيد، اللعب بالكرة أو الطائرة الورقية، أو القيام بسباق على متن الدراجة. سوف ترى أنني الأفضل. ترك الوالد الوقت لابنه بالتفكير في الأمر ثم قال: قبل ذلك سوف تمرض. اجلس مع لوحك الرقمي، بعدها سوف تحدث لك مشاكل في النظر وآلام في الرأس. أعرف العديد من الأطفال الذين هم في سنك يعانون من هذه الأمراض. تستطيع أن تكرس وقتا معقولا للألعاب على لوحك الرقمي، لكن ليس لساعات. يجب عليك الخروج للتسلية واللعب وممارسة الرياضة. إنها الطريقة المثلى للبقاء في صحة جيدة. إذا يا ولدي، هل نأخذ السيارة؟ سوف نكون أنا وأنت فقط على الشاطئ الكبير. ماذا تقول في الأمر؟ بابا، أعتقد أنك لست الأفضل. سوف أربح في مباراة الكرة والطائرة الورقية وعلى متن الدراجة أيضا، وحتى أنني سوف أصطاد أسماكا أكثر منك، وسوف ترى أنني بذلك الأفضل. يا ابني، المهم أن نستغل يومنا بخروجنا معا واستنشاق الهواء البحري العليل ولعب الكرة، وأنا أعدك بأن نعيد ذلك بين الحين والآخر. ومنذ ذلك الحين نادير الطفل الصغير لم يلعب إلا نادرا بلوحته الرقمية، وأصبح يخرج برفقة والديه دائما، واكتشف جمال الطبيعة والعالم الخارجي الذي حوله. وهكذا فهم أخيرا أن الحياة الحقيقية توجد خارج لوحته الرقمية،
وليس بداخلها. كانت هذه القراءة باللغة العربية لهذا النص. والآن ننتقل مباشرة إلى السؤال الأول. La première des choses que nous allons faire, c'est l'image de texte. أول شيء سوف نقوم به هو عمل صورة النص. ما هي صورة النص؟ تضم صورة النص المراحل التالية. هل عندك عنوان النص؟ عدد فقرات النص ومصدر النص. رايحين نشوفوا مع بعضنا. عندنا احنا عنوان لهذا النص. يتكون هذا النص من 3 فقرات. الفقرة الأولى تبدأ من نادير حتى با. الفقرة الثانية تبدأ من ان جور حتى سو فون. الفقرة الثالثة تبدأ من دوبوي حتى التابلت. لدينا أيضا مصدر لهذا النص d'après باهية غاشدي عثمان أو جيت لبال histoire de Bahia Kasbah édition. On commence par la première activité, c'est la compréhension de l'écrit وهو حول مفهوم النص. بعد القراءة الجيدة والمتكررة للنص. السؤال الأول recopier la bonne réponse. انقل الإجابة الصحيحة. D'après le texte, Nadir passait la majeure partie de son temps à réviser ses leçons, jouer sur sa tablette, pratiquer son sport préféré. معناها حسب النص هل نادير كان يقضي معظم وقته في مراجعة دروسه ولا jouer sur sa tablette يعني يلعب فوق لوحه الرقمي ولا يدير الرياضة نتاعو. الجواب رايح يكون B jouer sur sa tablette. نطلع نعاود نقرا النص نتاعي. Nadir était un petit garçon qui passait le plus clair de son temps à jouer sur sa tablette. هاي الإجابة يعني أنه يقضي معظم وقته في اللعب على لوحته الرقمية. السؤال الثاني. Ce texte est de type descriptif avisé argumentatif, explicatif avisé argumentatif ou bien narratif avisé argumentatif. وش معناها هذا السؤال؟ معناها هل نوع هذا النص هو أعطاني هنا خيارات يعني رايح نهز الإجابة الصحيحة بعد ما نقرأ النص ونعاود. descriptif معناها وصفي بهدف جدلي أو بنظرة جدلية، شرحي مع هدف جدلي يعني جاء النص في شكل قصة بهدف جدلي. الجواب راح يجيني سي ناراتيف افيزي ارغومونتاتيف لأن النص جاءت أفعاله في الزمن الماضي وهو عبارة عن حوار وسرد لقصة وقعت يعني ما بين الأب وابنه. Au troisième activité, que proposa le père à son fils Nadir pour qu'il ne joue pas trop sur sa tablette? ماذا اقترح الأب على ابنه نادير لكي لا يلعب كثيرا على لوحه الرقمي؟ الجواب رايح يجيني كالتالي. Le père de Nadir lui proposa de sortir pour s'amuser et faire du sport. هاهي رايح نلقاها هنا. Il faut sortir, t'amuser et faire du sport. C'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. رايح نلقاها في الفقرة الثانية. ننتقل بدون إطالة إلى السؤال اللي بعده. وش يقول لي؟ réponds par vrai ou faux. أجب بنعم أو لا. رايح نقرأ الجملة نتاعي بعد ذلك نعاود نطلع نشوف في النص وين راح نلقاها وهل هي صحيحة أم خاطئة. Le petit Nadir aimait jouer sur son micro portable. هذه الجواب تاعها راح يكون فو. لماذا؟ لأنه نادير الطفل الصغير لم يكن يحب اللعب على الكمبيوتر المحمول ولكن كان يحب اللعب sur sa tablette يعني فوق لوحته الرقمية. نعاود نطلع هنا ونشوف نقول هاهي de son temps à jouer sur sa tablette. الجملة الثانية. Les parents répétaient à leur fils que la tablette n'était pas dangereuse. خطأ. هذه أيضا رايحة تجيني فو. لماذا؟ لأنه الوالدين نتاع نادير ماشي ما خبروش بأن التابلت راهي خطيرة وإنما قالوا له راهي خطيرة. n'était pas dangereuse mais la tablette était dangereuse. خبروه والديه اللي راهي خطيرة. ها هو الدليل التاعي. Ses parents lui répétaient que c'était dangereux
pour sa santé de rester si longtemps face à cet écran. يعني ننتقل الآن إلى الجملة الثالثة. Le père promit à Nadir de sortir souvent jouer ensemble. وعد الأب نادير أنه دائما يخرجوا مع بعضهم. نعم، الإجابة صحيحة، سي فغي. أين راح نلقاها في الفقرة الثالثة. Sortons ensemble, respirer l'air marin, jouer au ballon, et je te promets que nous le ferons le plus souvent. هنا هذا هو الوعد اللي أعطاه الأب النادير. On passe directement à la quatrième phrase. ننتقل الآن مباشرة إلى الجملة اللي بعدها الرابعة. Rester longtemps en face de l'écran et sans danger sur la santé. الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة أمر خطير على الصحة. La réponse c'est faux. الجواب راح يكون خطأ. لماذا؟ لأنه الجلوس أمام الشاشة ماشي راهو sans danger، ماشي بدون خطر، وإنما danger sur la santé. Bon, rester longtemps en face de l'écran et danger sur la santé يعني أمر خطير على الصحة، والجواب راح يكون بخطأ يعني faux. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. On passe à la cinquième question. Relève dans le texte un argument du père pour convaincre Nadir de rester en bonne santé. هنايا وش معنى السؤال؟ قال لي جد في النص حجة التي قام الوالد بقولها لنادر من أجل إقناعه أن يبقى في صحة جيدة. هاهي نعاود نطلع هنا للنص نتاعي نلقاها في الفقرة الثانية. L'argument de père commence par ici. الحجة تاع الأب، حجة الأب تبدأ من هنا. Si après tout tu tiens à tomber malade, reste avec ta tablette, plus tard tu auras des problèmes de vue et des maux de tête. Je connais beaucoup de garçons de ton âge qui souffrent de ces maladies. Tu peux consacrer un temps raisonnable au jeu sur ta tablette, mais pas des heures. Il faut sortir, t'amuser et faire du sport. C'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. يعني هذا هو الحجة نتاع الأب لابنه من أجل إقناعه بأنه يبقى في صحة جيدة ويتخلص من مشاكل اللي رايحة تجيه من المشاهدة الكثيرة لشاشة التلفاز أو الرقمنة أو الحاسوب أو أي شاشة أخرى تتعلم. ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده. À partir du texte, classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient. معنى السؤال: ضع التعابير الآتية في الجدول التالي. رايحة نقراها ونفهم المعنى تاعها باللغة العربية باه نقدر نصنفها في هذا الجدول. La première colonne c'est utilisation abusive de la tablette، يعني الاستعمال المفرط للوحة الرقمية. أو الخانة الثانية الاستعمال المعقول للوحة الرقمية، utilisation raisonnable de la tablette. هنا عندي التعابير تاعي التالية رايحين نقراوها مع بعض. la beauté de la nature، جمال الطبيعة. les problèmes de vue، مشاكل الرؤية. la vraie vie، الحياة الحقيقية. les maux de tête، أوجاع الرأس. يعني راح نبدأ بالتعبير الأول la beauté de la nature، جمال الطبيعة رايح يجيني من utilisation raisonnable de la tablette. يعني les problèmes de vue راح يجيوني مشاكل الرؤية من الاستعمال المفرط نتاع هذه اللوحة الرقمي. la vraie vie رايحة نضعها هنا utilisation raisonnable de la tablette. les maux de tête مشاكل الرأس رايحة تجيني من الاستعمال المفرط abusive، l'utilisation abusive de la tablette. On passe directement à la question suivante. Relève dans le texte deux mots de même famille que jouer et malade. القالي كلمات نفس العائلة تاع jouer معناها يلعبوا، malade معناها مريض. نعاود نطلع وين راح نلقاهم في النص. jouer وش معناتها لي مود لا ميم فامي؟ هما الكلمات اللي راح تحافظ لي على نفس لو راديكال اللي هو الجذر. et après on va juste ajouter des suffixes. معناها اللواحق نتاعي، ونحوس على شكل آخر
لكلمة jouer لكن بمعنى آخر. جو هاهي عندي جو معناها الألعاب، jouer يلعب، جو هي الألعاب. مفهوم؟ الآن ننتقل إلى كلمة malade هو الشخص المريض، maladie هي الأمراض. يعني ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده. Le père était inquiet, Nadir passait trop de temps sur sa tablette. Reliez les deux phrases ci-dessus de manière à exprimer un rapport de cause et un rapport de conséquence. معناها هنا وش راح ندير؟ أعطاني الجملة التالية تتكون من جزئين وقال لي أربط ما بيناتهم avec un rapport de cause، معناها أسلوب مرة باستعمال أسلوب السببي ومرة أخرى باستعمال أسلوب النتيجة. رايح نعاود نقرأ الجملة تاعي نفهمها باللغة العربية، بعد ذلك رايح نحوسلها على لو كونيكتور لو بلو ابروبريي، معناها الرابط اللي راح يربط لي يعبر لي على أسلوب السببي والأسلوب النتيجة. أول حاجة نكتب un rapport de cause. Un rapport de cause. Le père était inquiet. الأب كان قلقا. Nadir passait trop de temps sur ta tablette. Nadir كان يمضي ساعات طويلة من الوقت باللعب بلوحته الرقمية. نروح هنا pour exprimer un rapport de cause. وش راح ندير؟ Le père était inquiet ونحط هنا نحي هاد النقطة ونحط l'indicateur نتاعي de cause ونقول parce que Nadir passait trop de temps sur sa tablette. Maintenant, pour exprimer le rapport de conséquence واش راح ندير باش نعبر على أسلوب النتيجة نتاعي؟ راح نحكم الجملة تاعي هذه، نهز هذا الجزء اللي هو Nadir passait trop de temps sur sa tablette. Par conséquent, le père était inquiet. نعاود نهز هذه نادير، هذه الجملة الجزء الأخير تاع الجملة نحطه مع الأول ونكتب لو كونيكتور نتاعي دو كونسيكونس اللي هو par conséquent نتيجة لهذا le père était inquiet. نادير كان يمضي الكثير من الوقت باللعب على لوحته الرقمية، لهذا السبب كان والده قلقا جدا. مفهوم؟ ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده. Nadir et son père sortirent jouer ensemble. أعطاني صرف الفعل sortir conjugué le verbe sortir ou bien mise entre parenthèses، معناها الموضوع ما بين قوسين، نقوم بالتصريف تاعو أولا في le présent de l'indicatif puis au futur simple de l'indicatif أو le mot toujours restera le mode indicatif. كيفاش راح يجيني هنا هاد التغيرات اللي راح تطرأ على الفعل؟ le verbe sortir et permet les verbes de troisième groupe من المجموعة الثالثة. راح تجيني هنايا au présent، نكتب au présent Nadir et son père sortent T-E-N-T. Je vais éliminer IR de l'infinitif et puis je vais la remplacer par la terminaison ENT. sortent T هذه ونزيد لها ENT، نحي IR ونحط ENT. Au futur simple de l'indicatif راح تجيني sortiront. Nadir et son père sortiront jouer ensemble. سوف يخرج نادر ووالده للعب معا. ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده. Complète cet énoncé par les mots suivants. رايح نقرأ هاد الكلمات اللي أعطاني وهاد الفراغات grâce au de son père Nadir que la vraie se trouve en dehors de ça je ne sais pas. نروح نقرأ الكلمات vie الحياة، soutien التشجيع، tablette اللوح الرقمي، réalise حقق. grâce au soutien de son père معناها soutien راح تجيني أول فراغ. أصبح نادر يعلم réalise. نادر réalise هذه réalise حتجيني هنا في الفراغ الثاني. نادر réalise que la vraie vie
الحياة الحقيقية se trouve en dehors de sa tablette راح تجيني في هذا الفراغ الأخير وتولي grâce au soutien de son père Nadir réalise que la vraie vie se trouve en dehors de sa tablette. مفهوم؟ ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية. On passe directement à la situation d'intégration. راح نقراها أول حاجة ونفهمكم فيها. Ton camarade n'arrive pas à se concentrer en classe car il se connecte jour et nuit sur Facebook, Twitter, Viber, etc. Un jour, lors de la récréation, tu décides de lui en parler pour le sensibiliser sur les dangers de ces réseaux sociaux sur sa santé et ses études. Rédige un texte de 12 lignes environ dans lequel tu insères le dialogue qui a eu lieu entre toi et ton camarade. شوفوا هنا هذه الفقرة راهي سهلة جدا. علاه؟ لأن المعلومات تقدر تستعين حتى من النص لكتابتها. وش عندي المعنى نتاعها؟ يعني قال لك لم يعد صديقك يستطيع التركيز على دراسته لأنه يقوم بتصفح الإنترنت الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ليلا ونهارا. في يوم من الأيام وخلال فترة الراحة المدرسية قررت أن تتكلم معه بخصوص هذا الأمر من أجل تحسيسه بمخاطر الشبكات الاجتماعية على صحته ودراسته. قم بكتابة حوالي 12 سطرا تحصر فيها الحوار الذي دار بينك وبين صديقك هذا. مفهوم؟ يعني وش راح ندير هنا؟ راح نقوم بكتابة الفقرة تاعي، نستعين بعض الشيء من النصائح التي قدمها الأب لابنه يعني نادير هنا في هذا النص اللي أعطاني. نستحفظ بهذه المقدمة اللي أعطاني الأستاذ في ورقة الامتحان. دائما أنا شجع على القيام بهذا الأمر، أني نخلي المقدمة اللي أعطاني الأستاذ في الورقة من أجل الإجابة على السؤال. Je vais juste changer les pronoms personnels. هنا راح نبدل غير الضمائر الشخصية، راح تكون mon camarade، نحي هذه ton camarade تولي mon camarade يعني صديقي ولا زميلي في الدراسة. n'arrive pas à se concentrer en classe car il se connecte jour et nuit sur Facebook, Twitter, Viber. Un jour, lors de la récréation, j'ai décidé، وهنا تقوم بتحويل الأفعال كذلك لأنك راح تحكي لي في الماضي وعلى الحوار الذي دار بينك وبين صديقك. J'ai décidé de lui en parler pour le sensibiliser sur les dangers de ces réseaux sociaux sur sa santé et ses études. هنا راح تقوم انت تحكي لنا القصة تاعك كيفاش هضرت معه وتحط لنا الحوار اللي دار ما بيناتكم. تقدر هنا تقول له مثلا في العرض ولا au développement تبدأ الحوار تاعك كالتالي. مثلا تقدر تقول Mon ami, j'ai constaté que tu ne concentres plus sur tes leçons parce que tu connectes toujours sur les réseaux sociaux. يقول لك هو مثلا Oui, c'est vrai, moi j'aime beaucoup ce monde fabuleux. Non, تقول انت تقول له ترد عليه Non, c'est faux. Si tu restes comme ça, tu vas atteindre beaucoup de maladies comme les maux de tête et les problèmes des vues. Et tu vas répéter l'année scolaire. Les inconvénients de cette connexion. ومن بعد تقدر تكمل مثلا تستعين بالنص تقول تهز هذه كما وش قال النصيحة اللي قدمها أب نادير لبنو. مثلا tu vas tomber malade, tu vas ou bien plus tard tu auras des problèmes de vue et des maux de tête. ها هي هنايا مثلا تقدر تقولوا تاني شكون بوكو دو غارسون دو ton âge qui souffrent de ces maladies. فهمتوا؟ تقدروا هنا تستعينوا بالنص تقول له après tu peux consacrer un peu de temps pour jouer sur ta tablette mais pas des heures. نفس النصيحة هنا اللي قدمها أب نادير لبنو. في الخاتمة تقدر تضيف تقول après j'ai lui convaincu par mon point de vue et il m'a promis de changer ses dangereuses habitudes. المهم أنه يكون عندك ترابط منطقي في الأفكار، ما تكونش خارج الموضوع، احترام علامات الوقف، le respect de la ponctuation، l'utilisation des connecteurs logiques، الاستعمال الجيد لأدوات الربط، l'utilisation correcte des verbes et des temps، et après la cohérence
et l'enchaînement des idées والأفكار يعني والترابط نتاعها والتسلسل المنطقي لها. إذا طبقتوا هاد التعليمات رايحين تنجحوا بالتأكيد في اجتياز شهادة التعليم المتوسط والحصول على نقطة اللغة الفرنسية. كان هذا حل مادة اللغة الفرنسية. نتمنى يكون شرحي وافي ودقيق ومفصل. Abonnez-vous sur ma chaîne. N'oubliez pas لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.